नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल मतीनिल अमीनिर रऊफ़िर रहीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं बयान कर रही थी यानी अच्छी यारी वो चिराग है जो इंसान को जुल्मत के अंधेरों में रास्ता दिखाते हैं। अच्छा दोस्त आपकी कामयाबी पर हमेशा सजदाए शुक्र अदा करता है। दोस्त वो नहीं होता जो मुश्किल में साथ दे। दोस्त वो नहीं होता जो मुश्किल में साथ दे। मुश्किल में तो दुश्मन भी साथ देते हैं। दोस्त वो है जो आपको हमेशा हमेशा के लिए गलत रास्ते पर चलने ही ना दे और डट के खड़ा हो जाए। दोस्त वो होता है। सामईन इकराम, हमें आज ही फैसला करना होगा क्या हम ऐसी यारी चाहते हैं जो सिर्फ वक्ती हंसी दे या वक्ती मजाक दे या वक्ती वक्त पास करे, या हम ऐसी यारी चाहते हैं जो हमारी दायमी निजात बने। और याद रखना, अंजाम पर जाकर कोई यारी काम नहीं आएगी। ना कोई मोबाइल साथ होंगे, ना फॉलोअर काम आएंगे, ना ग्रुप काम आएंगे, ना रिश्तेदार काम आएंगे। वहाँ सिर्फ अमाल काम आएंगे और इन अमाल के पीछे हमारी यारियों के दस्तखत होंगे जो हमेशा हमेशा के लिए एक रास्ते पर चला देंगे जिसमें हमने हमेशा के लिए रहना है, यानी जन्नत में। तो मेरे प्यारे प्यारे बेटो, आओ ऐसी यारी चुने जो हमें इंसान से बेहतरीन इंसान बनाए। ऐसी यारी जो जन्नत की खुशबू रखती हो। हमें ऐसी यारी नहीं अपनानी चाहिए जो दोज़ख की राख बने। क्योंकि हमेशा याद रखना, यारी एक फैसले का नाम है, हादसे का नाम नहीं है। जो यारी हम आज चुनते हैं वही यारी कल बरोज़े क़यामत हमें चुनेगी। यानी अच्छी यारी और बुरी यारी जन्नत और दोज़ख के रास्तों का सफ़र है। याराना रफ़ाकत नहीं बल्कि इखलास हमनशीनी का नाम है। यानी अच्छी यारी वो है जो आपके दिल में अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अताअत व फरमाबरदारी और कुरान मजीद की मोहब्बत कूट कूट कर भर दे, नूरे सफ़ा भर दे। कुरान मजीद और सुन्नतों की रोशनी बसीरत भर दे। और अच्छी यारी वो है आपको हर वक्त सच्चाई और शराफत की राह दिखाए। और यही वो यारी है जो हमेशा हमेशा के लिए हुस्ने अमल से जन्नत तक ले जाती है। लेकिन बदकिस्मती से बाज़ लोग हंसी मजाक के चस्के में आकर गुमराही और ज़लालत की तरफ चले जाते हैं, यानी गलत रास्तों पर भटक जाते हैं। ऐसी सोहबत इंसान को हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख की तरफ धकेल देती है। अच्छी यारी कामल ईमान सिखाती है। अच्छी यारी हमेशा हमेशा के लिए जज्बात से निकल कर अक़ल को बेदार रखती है। जो अच्छी यारी लगाएगा उसकी ज़िंदगी में कमाल का सूरज तलु होगा, इनकलाब का सूरज तलु होगा, जो सारी ज़िंदगी के लिए ज़िंदगी के अंधेरों को मिटा देगा, जिसकी किरणें सारी दुनिया को रोशन कर देंगी। और याद रखना, जन्नत का रास्ता कभी तन्हा तय नहीं होगा बल्कि सच्चाई के रास्तों के साथ तय होगा। और दोज़ख का रास्ता तन्हा तय होगा, तन्हा रहना पड़ेगा। ना कोई दोस्त होगा और ना कोई मददगार होगा। गुनाहों के अंबार, लग़्ज़श, गुमराही के हमरा तय होगा। लिहाजा मेरे बेटो, मेरी बेटियों, मेरी तीन नसीहतें याद रखना। नंबर 1, रफ़ाकत नेक अख्तियार करो जो दिल को ईमान की रोशनी और ताजगी दे। नंबर 2, सीरत की पाकीज़गी अपनाओ जो नफ्स को बुलंदी दे। नंबर 3, इंकसारे दिल रखो जो अल्लाह ताला की रज़ा में तुझे मजबूत कर दे, इस्तकामत दे। तो आए ये अहद करें कि दोस्ती में बसीरत, अमल में सदाकत और इखलाक में बुलंदी लाएंगे और हक़ के रास्ते में जन्नत का रास्ता हासिल करेंगे। यारी जन्नत का जीना है। हमको
اس کو ہم دوزخ کی سیڑھی نہیں بنائیں گے، تو آئیں ہم سب مل کر زندگی کے آئینے میں جھانکیں، کیونکہ انسان کا انجام اس کے اپنے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس کے یاروں کے ہاتھ میں ہے۔ یاری وہ خاموش قلم ہے جو ہماری قسمت کی سطریں لکھتی ہے۔ اچھی یاری وہ نہیں جو وقتی طور پر نفس کو بہلا دے، خوشی دے، سکون دے، بلکہ اچھی یاری وہ ہے کہ غلطی پر چپ نہ رہے، ڈٹ کے کھڑا ہو جائے۔ اچھی یاری تنہائی میں بھی سچ بولنے کی ہمت رکھتی ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ اچھے دوست ہمیشہ جنت کی طرف لے جاتے ہیں، اور بری یاری مسکراہٹ اوڑے ہوئے ہوتی ہے، تالیاں بجاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ آتی ہے، اور بری یاری سب برائی میں ملا دیتی ہے، اور انسان ایسی مسکراہٹ میں یہ بھول جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اور سب سے قریب دیکھنے والی آنکھ اس کو دیکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ بری یاری وہ آگ ہے جو پہلے ہاتھوں کو گرم کرتی ہے اور پھر پورے وجود کو جلا دیتی ہے، نیکیوں کو، اچھائیوں کو جلا دیتی ہے۔ زندگی کا ضمیر میں موضوع آر یا پار ہے، یعنی جنت کا راستہ اور دوزخ کا راستہ۔ یہ جو دو آنکھوں والی ہے نا، دو راستے کی نشاندہی کر رہے ہیں، جنت اور دوزخ کا راستہ۔ اور آگے بھی دیکھ لیں، علیہم کی میم ہے، میم سے محبت پر ختم ہوتی ہے، یعنی ترجمے اور لفظوں میں نقطہ سمجھو، نقطہ یا سے یاری، ہا سے ہمیشہ، ہمیشہ کے لیے دو راستے، میم سے محبت، یعنی جس سے محبت کرو گے وہ راستہ آپ کو اسی منزل تک پہنچا دے گا، یعنی اچھے دوستوں سے محبت رکھو گے تو جنت آپ کی منزل ہے، اور اگر برے دوستوں سے محبت رکھو گے تو دوزخ آپ کی منزل ہے۔ یعنی یاری خیالوں کا ترجمان ہے جس سے ہم اور آپ سفر پر روانہ ہوں گے، یعنی سفر آخرت۔ یعنی بعض لوگوں کے لیے یہ سفر لمبا ہے، بعض لوگوں کے لیے مختصر ہے۔ سفر چاہے لمبا ہو یا مختصر، منزل ضرور ملے گی۔ آئیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں سچے اور اچھے دوستوں کی صحبت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اب اگلا حرف ہے علیہم کی میم، میم سے مراد ہے محبت۔ محبت کیا ہے، اس کا صحیح استعمال کیا ہے، آئیے میں سمجھاتی ہوں۔ محبت کی کئی اقسام ہیں۔ محبت انسانی زندگی کا لازمی حصہ ہے۔ محبت عربی لفظ حب سے نکلا ہے۔ لغوی طور پر اس کے معنی ہے، نمبر 1 دل کا کسی کی طرف جھک جانا، نمبر 2 کسی کو دل و جان سے چاہنا یا پسند کرنا، نمبر 3 کسی کو عزیز رکھنا، نمبر 4 ایسی چاہت جس میں قربانی، وفاداری اور خلوص ہو، اس کو محبت کہتے ہیں۔ عربی میں حب بیج کو بھی کہا جاتا ہے، یعنی محبت دل میں بوئی جائے تو کردار اور عمل کی صورت میں پھل دیتی ہے۔ محبت میں نفرت نہیں ہوتی۔ محبت کی کئی اقسام ہیں۔ بنیادی طور پر یہ چند اہم درجوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے محبت۔ اللہ تعالیٰ سے محبت یہ سب سے اعلیٰ، کامل اور اصلی محبت ہے۔ نمبر 1 اطاعت میں خوشی، نمبر 2 گناہوں سے نفرت، نمبر 3 ہر حال پر اللہ تعالیٰ پر بھروسہ۔ ایمان کی مٹھاس وہی پاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبوب ہو۔ نمبر 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، یہ بھی سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا عملی ثبوت ہے۔ نمبر 1 سنت سے محبت، نمبر 2 ادب و احترام، نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو زندگی بنانا۔
नंबर 3 वालदैन से मोहब्बत, ये फ़ितरी और वाजिब मोहब्बत है। नंबर 1 वालदैन की खिदमत करें, नंबर 2 अदब करें, नंबर 3 वालदैन के लिए दुआ और शुक्रगुज़ारी करें। फ़िलहाल मैं मुख्तसर बता रही हूँ और जल्दी-जल्दी बता रही हूँ ताकि बयान लंबा ना हो। जब ये अगली आयतों पे आएँगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं तफ़सील से बयान करती जाऊँगी। नंबर 4 औलाद से मोहब्बत, ये शफ़क़त, तरबियत और ज़िम्मेदारी की मोहब्बत है। नंबर 1 सिर्फ औलाद से लाड प्यार ना करें। नंबर 2 बल्कि सही रास्ता दिखाना। नंबर 5 मियाँ बीवी की मोहब्बत, ये सुकून और रफ़ाक़त की मोहब्बत है। नंबर 1 एतमाद, नंबर 2 वफ़ादारी, नंबर 3 एक दूसरे की कमज़ोरियों को ढाँपना। नंबर 6 बहन भाइयों से मोहब्बत, ये खून के रिश्ते की मोहब्बत है। नंबर 1 बर्दाश्त करना, नंबर 2 एक दूसरे का सहारा बनना, नंबर 7 रिश्तेदारों से मोहब्बत, ये सिला रहमी की मोहब्बत है। नंबर 1 तालीमात को मजबूती से जोड़े रखना, नंबर 2 रिश्ते ना तोड़ना, नंबर 8 इंसानियत से मोहब्बत, नंबर 1 रहम, नंबर 2 इंसाफ, नंबर 3 भलाई, नंबर 9 नेक अमाल और भलाई से मोहब्बत, ये दिल की पाकीज़गी की निशानी है। नंबर 1 सच बोलना, नंबर 2 खैर चाहना, नंबर 3 अच्छे काम करना। मोहब्बत हमेशा समर देती है। अब मोहब्बत के ही हुरूफ अलग-अलग करते हैं और समझते हैं कि इसके माना क्या निकलते हैं।